انور مقصود. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جیتے رہو نوجوانوں، جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں. مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کانفرنس میں اتنے نوجوان آئیں گے. بہت سے ہزاروں کی تعداد میں باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لوگ کہتے تھے کہ پاکستانی ادب سے اور ثقافت سے نوجوانوں کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے. وہ یہاں آ کے دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے. ان 3 دنوں میں کتنے لوگ آئے، کتنے بچے آئے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پچھلے 3 دنوں سے لاہور کے سب سے پرانے ہوٹل فلیٹیز میں ٹھہرا ہوا ہوں. 1880 میں تعمیر ہوا تھا. میرے کمرے کی صفائی کرنے والی خاتون میرے خیال میں اس ہوٹل کی پہلی ملازمہ ہوں گی. آج صبح میں نے ان سے کہا، آپ زحمت نہ کریں، آپ کہاں رہتی ہیں، میں آ کر آپ کے کمرے کو صاف کروں گا. خاموش ہو گئی. پھر کہنے لگی، انور صاحب بالا گھر پر ہی رہتا ہے. شاید میرا خلوص وہ نہیں سمجھی. میں نے پوچھا کہاں کی ہو، تو کہنے لگی گجرات. میں نے کہا مسلم لیگ قاف کی طرف ہو؟ بولی مسلم لیگوں نے قاعدے کی ایسی تیسی کر دی ہے، صرف کاف گاف بچ گئے ہیں. مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں. پڑھی لکھی ہو؟ میاں جی پڑھی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی. یہاں تو تنخواہ مل جاتی ہے. بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلدستے چھوڑ گئے تھے. میں نے کہا آپ سارے پھول لے جائیں. بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا، یہ پھول کس نے دیے ہیں، یہی رہنے دیں. یہ کہہ کے چلی گئی. لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد ہے، مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کہیں زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں. الیکشن ہوں گے یا نہیں، یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے، نہ سرکار. نہ عدالت، نہ خدا جانتا ہے. صرف فوج جانتی ہے، مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے. حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتا. پاکستان لٹریچر فیسٹیول. کراچی آرٹ کونسل کے صدر محمد احمد شاہ رنگیلے نہیں ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں، ہر صوبے کے ادب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. شاہ صاحب کے ہاتھ سے مائکروفون چھیننا اتنا ہی مشکل ہے
जैसे छोटे बच्चे के हाथ से झुनझुना। पंद्रह वर्षों से कराची में अदबी कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। इस साल 3 दिनों में तकरीबन 60,000 लोग उस कॉन्फ्रेंस में आए। लाहौर में भी यही हाल रहा। इन 3 दिनों में मैंने पंजाब के नौजवानों को देखा, आंखों में चमक, पेशानी पर रोशनी, चेहरे दरख्शां, हाथों में सेल फोन, मगर पेशानी पर रोशनी सेल फोन की नहीं थी। इनको देखकर मुझे ऐसा लगा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। इस कॉन्फ्रेंस में अदब पर बात हो रही है। हॉल नंबर 1 भरा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, जगह नहीं थी। कल्चर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। मुसव्विरी, मूसीकी और तामीर पर बात हो रही है, हॉल भरा हुआ है। हालात हाजरा पर बात हो रही है, हॉल खाली है। 15-20 लोग बैठे हुए थे जिनके रिश्तेदार मौजूदा हुकूमत में हैं। 4-5 लोग ऐसे थे जिनका ताल्लुक फौज से है। जमहूरियत में जो भी हुकूमत हो, हमें उसकी इज्जत करना चाहिए, हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हिफाजत नहीं करते। मगर हुकूमत जमहूरी है। हमारी फौज बहुत ताकतवर है, इसलिए हर जमहूरियत में वजीर आजम से लेकर सारे वजीर बच्चा जमहूरा बन जाते हैं। डुगडुगी हिलाकर कोई उनसे कहता है, ओए बच्चा जमहूरा खड़े हो जा, वो खड़े हो जाते हैं। ओए बच्चा जमहूरा अब चल, सब चले जाते हैं। बच्चा जमहूरा का तमाशा हम सड़कों पर 75 साल से देख रहे हैं। एक आदमी के हाथ में डुगडुगी, एक बंदर पर चादर पड़ी हुई। डुगडुगी बजाने वाला उससे जो कहता है बंदर वही करता है। एक थ्योरी है कि इंसान पहले बंदर था, मगर नई थ्योरी ये है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में इंसान से बंदर बन जाता है। कसूर सिविलियन का है, वो कुछ अच्छा काम करके ही नहीं देते। हर हुकूमत में जितना अपना ख्याल रखा, उसका आधा ख्याल भी अवाम का रखती तो मुल्क में माशाअल्लाह कभी नहीं आता। पचहत्तर वर्षों में फौज ने तकरीबन 35 बरस हम पर हुकूमत की है। 35 बरस तो यूं ही कह गया, 75 वर्षों में तकरीबन 74 बरस फौज ने हम पर हुकूमत की है, आज भी कर रही है। इसमें फौज से कहीं ज़्यादा हमारा कसूर है। फौज हमारी ज़रूरत है, मगर जमहूरी दौर में न जाने क्यों हम फौज की ज़रूरत बन जाते हैं। जो सिपाही हुक्म के तहत कत्ल करता है या जो सरकारी मुलाजिम कवानीन की तकमील करवाने में किसी को अजियत पहुंचाता है, वो खुद को जिम्मेदारी से आज़ाद समझता है कि हुक्म के नौकर है। वो कहता है कानून हमने तो नहीं बनाया। वो ये भूल जाता है कि हर अमल एक अमल करने वाले की तरफ लौटता है और उनका अमल भी उन्हीं की तरफ लौटेगा। 75 वर्षों से जो यहां गरीब हैं वो आज भी गरीब हैं। दादा गरीब, बाप गरीब, बेटा गरीब, पोता गरीब। न पैसा, न तालीम, न घर, न कोई मुस्तकबिल। इनका कोई हक नहीं। सिर्फ एक हक है, अगर गलती से कहीं इलेक्शन हो जाए तो इन पे वोट डालना फर्ज है।